jotono watini bahai tongbai kaham nong hai khaklayo thaisingo khlaimani sukliya tangi jani kisa problem ni thanga taute kisa sapina nangi tongpiuga nga haina hai pulan simi taisi sapira na ang abono YouTube dairwana naroro kamke naimi angge YouTube naidi ang aro upload khlairwana hingke जों दिनै अब नायलायनाय Indian Parliament bahai aro tam tong jenangmani kaini kaitham jenangmani aboni tui ang tini sawono norokno angge norok hamki khnai tongni ba nai tongni India Parliament o kaini kokho tong ba kaini house tong ba duiti kokho ni जों pori phaimi ni bangla bai hingke India ni Parliament kaibase kokho angge kaini kokho Rajya Sabha and Lok Sabha Rajya Sabha angke upper house, Lok Sabha angke lower house bo hunjaga abro tang angke ucco kokho angke Rajya Sabha, নিম্ন কক্ষ angke Lok Sabha angke parliament kaibese kokho tong ba kaibese house tong parliament kaini house o ekta house angke Rajya Sabha bai Lok Sabha Rajya Sabha angka jotoni se kuchuk tai Lok Sabha angka jotoni mane taisa lower house do tang angke bill pass nani bill puila Lok Sabha kanai aboni yagulo kaisa kaisa bill Rajya Sabha pass nana kaisa abo kaisa ainingni basanani angke o kaini ni borok rok juda juda o jaga tongkhang angke te kaisa jaga alka borok abo haita aro kaini ni mebi parliament ni kaini buta bufing hai nok haita hingke जों नायनो थांगोन Lok Sabha si borok गोबां किन्तु हाइफेन अब lower house नि हिन्दो Lok Sabha lower house Rajya Sabha upper house ngange भारतनि parliament kaibse kokho dong duita kokho kaisa Rajya Sabha te kaisa Lok Sabha Rajya Sabha mujunar upper house Lok Sabha lower house ke parliament जों मान kangange obo haino United Kingdom obo kaini kokho dong borong aro lower house no House of Commons upper house no House of Lord ngabo mujunar dinaro United Kingdom ba America o kaibse parliament ni kaibse kokho tong angke borong aro duiti House of Commons and House of Lord borong aro upper house no angke House of Lord lower house angke House of Commons obongka Indian Parliament by United Kingdom ni parliament ni ang kaini kokho ni ko sagraga asal doroti kemani mungsa problem krinyabla जों थाइ नेक्स्ट थांनाय तामा नायगोन इंडिया नि कायबसे पार्लियामेंट कायबसे कक्ष दं पार्लियामेंट कायबसे हाउस दं नि क्वेश्चन फाइमानो कायनि कायथाम कायब्रि रंनि एमसीक्यू अंगे कायनि राज्य सभा एंड लोक सभा जों नेक्स्ट समान का लोक सभा जों लोक सभा नि नायलेने लोक सभा ताम दं गांगे लोक सभा इज हाउस ऑफ द पीपल अंगे जों जागा नखा लोक सभा मेंबर्स बसे दं गांगे नायनि 545 मेंबर्स मुजुनारदि लोक सभा मेंबर्स खरबसो 545 members आरनि बिसिं 543 गेते दुजन बियां थागा आव सावन नंगे 543 का भारतनि नागरिक एबा जनगण जे 18 बছর काजाग्रक बाय बुद रजागै पासंगै गांके आ जागानि पार्लियामेंटनि मेंबर अंगै मा थांगो लोक सभानि बागै साइ दङ लोक सभा बसोद जन मेंबर्स angke 545 members arani bising 543 members angka भारतनि citizen by vote roi ma didoi ma thamani aboni yagulo tai duijon biang thangage tai duijon angka president of the India ni bini thani power tongo by bo o duijon bini borok ngage vote basara nanya bini ngangke o duijon ngangke bo je chadamoni borok no o jagao Igo Clay. O jagao bo members namai riman. Okay, total 45 dangka naidi. 545 members. Arni bising 543 ke voto walai tonglai bolai hei khornai khortam basalai je pasang nai 543 o abong gange ketai duijon ke vote shoot busana naya Bharatni president thani abo power tongo bo bini jajak no borok no khorok ni naui rui total 545 members. Okay. Lok Sabha tabuk at present busuk 545 means 545 tabuk ni Lok Sabha member busuk 545 mas hanai ya abo naji to 530 ngangke 25 state ni borok rok busanai nge tai 13 jon ngangke biang ni ngangke union territories India union territories ngangke chapta tongna Delhi Andaman Nicobar Dadra Haveli tam jani tongo Punjab ro kaisa bolgan khobjago abo tikhei
7 ka union territories singge tai 530 gange जों त्रिपुरा जों मेघालय शिलं अब हाइरोके राज्यनि 25 जना एमपी बासावै सगैनाय इंगे tai 13 जन ga union territories rongni borok ungnaय ओंखाय 45 ओंखाय 30 43 ga tai 2 जन गांखाय बिनि जे चाजाकमानि बा एंग्लो इंडियन हनै जों मानो एंग्लो इंडियन बो खरकनि नावै माने एंग्लो इंडियन मीन्स निगुर जातीय अब हाय बरो रंग एंग्लो इंडियन हनै हिनजाव क्लियर जाना जे लोकसभा खरगसो मेंबर इंगे नों सानाय 545 मेंबर्स आरो बिसिं खरगसो बुट बासा गांगे 543 बुट बासाय पास नाय 43 543 जैसे बरफाना जे बांनाय बनो बुट जानाय अंगे तै दुइ जन अंगे साबो सनामना इंगे प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बिनि पावर दं इंगे अबनो करे जों ताव फायदि नेक्स्ट गांगे जों ताव नो गांगे अ जागाव लोकसभायावनो जों लोअर हाउस नो तै नाय दङ 552 members इंगे जत्तनि से मैक्सिमम बसनि मान गांगे लोकसभा बांखा गांगे जत्तनि से बांखा हमाना 552 आबनि से तै गोबां लोकसभा मेंबर्स इंगे माया जत्तनि से गोबां मीन्स 552 आरो बिसिं 530 मेंबर्स गांगे स्टेट नि फायनाय तै 20 जन गांगे यूनियन टेरिटोरी से फायनाय तै 2 जन गांगे आबो प्रेसिडेंट बो चूज खालायनाय एंग्लो इंडियन कमिटी नि जेसिं जागानिफोर बो खरंनै एंग्लो इंडियन नो बट नॉन इंडियन अब हाय एंग्लो इंडियन क्रिस्टियन निग्रो जातीय हायरा ओ निग्रो जातीय हाय बरक नो बो दुइ जना तुबुय फायनाय बा चूज खालाय रे फायनाय अबंका लोकसभानि मेंबर्स लोकसभानि ए प्रेजेंट 545 जतन से गोबां बोसोर गांगा 552 आरो बिसिम 530 मेंबर्स गांगा स्टेट नि तै 20 जन गांगा यूनियन टेरिटोरीज नि तै 2 जन गांगा आबो सिनि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बिनि पावर दं बो 2 जनानो जेसेबानो नावै जे बर काहा जेमन सचिन तेंदुलकर मे बी राज्यसभानि मुंना हायमा तो राज्यसभानि बो खरकसा मेंबर न सचिन तेंदुलकर तै निनि अमिताभ बच्चन सं साब साब्रो दं बर बुट बुचारा नाया बर प्रेसिडेंट रिंगै नों खरकसा राज्यसभानि मेंबर फायदि हिनै रिंगै नावै फाय ओंके अबनो कारि सेंको अबके अपर हाउस राज्यसभा गांगे खरकसो मेंबर्स गांगे 250 मेंबर्स राज्यसभा ओंके आरो बिसिं 245 मेंबर्स ओके जत्तनि से गोबां मेंबर्स इंनि मानबा मैक्सिमम मेंबर्स जोंहा 250 मेंबर्स के एट प्रेजेंट गांगे 245 जना बांका हमानो 250 जना ताबुक बुसु गांगे ताबुक 245 आनि बिसिं 233 मेंबर ओंखा विधानसभानि मेंबर अरके जनतार बुटिया अरके विधानसभानि मेंबर होते विधानसभानि मेंबर साबो अंगे निनि विप्लव देव निनि जिष्णु निनि सिनि करकसा मेंबर कुमार सं बरक उनका विधानसभानि मेंबर्स त्रिपुरा लेजिस्लेटिव एसेंब्लिनि मेंबर्स बरक से सिलेक्ट खालाय बुद्रै अ राज्यसभानि मेंबर्स सोनामनाय 233 जन मेंबर उनका बरक बुद्रैया गय सोनामै रहनाय ताइ 12 जन उनका अमंखा प्रेसिडेंट थानी पावर दं फिउगा ओके लिटरेचर साइंस एंड सोशल सर्विस आबो हायरक बै गदालजा बररनो बो हुकुमत तुजे बररनो नाय रिंगै 12 जन नों खरकसा राज्य विधान को राज्यसभानि मेंबर फायदिनि बो इनवाइट खालाय रिंगै ना बरंगांगे बुट बासावै वालाय सुलाय ननि नाया क्लियर द नागिंगा के मैक्सिमम के 250 जन राज्यसभानि मेंबर 245 उनका ताबुक सोली तंगनि बा ताबुक नि जरा 245 मेंबर आरो बिसिम बुट रै पास लायनाय के 233 जन अंके बरका बुट बासा लायनाय आरो बिसिम ते 12 जन गांके अमरो के बुट छुट बासाना नाया बरक प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बनी पावर दं बरंग रिंगै ना हानाय बरक ओंगे टोटल का 245 और 33 और 12 245 इनके तय टोटल बुसु मान गोबां नं कांगांके 250 जना जों एस ऑफ एमपी एंड एमएलए एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमपी ना थांनानै गांगे पुलानो नों भारतनि नागरिक मांनाय भारतीय सिटिजेन तंना नांनायनि थानि इनके एज इंगे 25 इयर्स इंगे नों एमपी एमएलए नि एको एमएलए बंगै मानो एबा एमपी नि बागै फानो नों उपयुक्त ngै मानो गांगा आर्टिकल बुसो 84 व्यूज हिजा मिनिमम एज फॉर एमएलए बो 25 इयर्स नि सिंगारते के ख्याल कायदि राज्यसभा ना थांदने राज्यसभा मेंबर्स ना थांदने के 30 इयर्स नांनाय मिनिमम एज ऑफ इलेक्शन एज एमपी गांगे एमपी माने नो राज्यसभा एंड लोकसभा न हंजागो राज्यसभा बाय लोकसभा काइनिनो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खबजा गंगांगे औरनि राज्यसभा निंगना थांगांगे 30 इयर्स मांगनाय
Loksawa ni na thanga angke 25 years mangnai. Hingga angke singo jago iko member of legislative assembly bobo 25 years mangnai. So clear the idea age bisuk or age from mujinar di Bharati nagorik to mangnai no bo Bharati nagorik ini angke ligila kang lai ka tabo jemon chini biplop dev no tui কত কিছু কক বাংলায় দং লাইবো ভারতনি নাগরিক আঙ্গাকে বাহাইকে ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী নি দং gobai kok kalai ta abadi bagino Indian citizenship mangnai nang member of legislative assembly adong panong na thang ke arni bu nang Bharati nagorik mangnai nang MP na thang ke nang arni bo mangnai ngang ke baira ni phatani phainai ngi maya ga abono puila first Bharati citizenship 25 years ma tong nang nini qualification no or asuk hazar grade qualification je 8 pass pa nang iman ka nini marking pass 12 pass jese pa nang iman ka qualification no asuk nanya tam ngang ke tahun jorro ngang ke kisah-kisah qualification geri ngang ke nang bagi test chalong nai awano jeng ko WhatsApp ro ko ma jagan no go doctor for nasi asuk nang ngang ke MP bole test sal na se bo ngang ke ba marking fail se ba ani hai ko ma bui comment or la ya di ba wa heta okay member jo ngan bagi asuk nai okay Singor no ka TTADC ni ngang ke sing TTADC members 30 members manai 30 members 28 members elected through the adult survey ngang ke 28 ngang ke abo adult member ba board rai ba 18 বছর কাজার উপর board rai তাই দুইজন মেম্বার জনখা abo ngang ke sini governor eba hastefa boss selected khainai garon bising 25 singang ke sidel tribe ni SC ron bagi reserve tongnai তাই তিনটা গাঙ্গাঙ্কে নন এসটি রং বাগৈ কে প্লাস তাই দুইজন কে বিনি ইচ্ছা গভর্নর নি ইচ্ছা বজে সেনা পানো চঙ্গুই রিমানো অবংখা টিটিএডিসি নি টিটিএডিসি টোটাল মেম্বার্স বসে গাঙ্গাঙ্কে টিটিএডিসি নি 30 মেম্বার্স গাঙ্গা আর নি বিসিংও 28 জন গাঙ্গাঙ্কে বুট লাই তকলাই বুলাই তকলাই নাই তাই দুইজন গাঙ্গাঙ্কে হাস্তেফা এবা গভর্নর বচঙ্গুই রহরনাই গাঙ্গাই 25 টা গাঙ্গাঙ্কে এসটি রং বাগৈ রিজার্ভ খাইজামো এসটি রং নি সিট Oro tai ingke tai tinta non ST tai duijon gangke ST panang nama non ST panang mana bo je caja mani bini duijon abo governor ni power bo oro tai duijon dairi mano obongka TTADC ni member next ingkam nuka TTADC bill bufro passing ka nai ko 1979 na passing ka Indian parliament by passing ka gangke ulo 18 January ro budung khana 1982 ro budung khana abo hai local last effect nga bufro ngangke je pro chengja ka je pro samung chenga bufro 1985 ni simisi TTADC ni samung chengja adin ni simisi 1st April se a TTADC tinin simi ingkha hani chengja go nga bufro 1985 bill pass nga thino jeng tau cap save ro ni tong abo bill pass ni thanga effect ingkha han sakam boi thanga ge effect kai ko o jagani simse 1985 oprose effect ungobo haida 1985 base effect ungke bor bill pass 1979 o mujardi angke ek ke buso iko amendment bill act 1984 with effect 1984 o hainka kangke o jagan kang 1985 bo effect ka ba adin simi samung jingja ka ba adin simi romja ka ba gori jaga haida Tripura Bidhan Sabha total kaibsa seat ongke 60 seat. Obo thangnaya phaijak thangnaya phaiman je malai jaya o nungmara mangkha maya je percent sonai ro mankhana haima to thangke Tripura Bidhan Sabha seat mali angel lekriha ailang bud laya ko lai chiri kholai ja yang thalai ja gaw musanya tam boring to tam sulang to omrok mana na Tripura total Bidhan Sabha seat 60 aron bisingo 16 bising ST ron seat kaibsa ngai maybe 20 haima tong ga tai ngangke OBC rok tongnai SC rok tongnai plus general rok tongnai haita tai 20 tang ete 40 tang bisingo OBC SC tai general hai rok tongnai haita total SC rok seat 20 kini maybe ang seat kori 20 haima to ga thangnai phaidang Tripura Bidhan Sabha kaibse seat tongke 60 ta seat okay jotona hambai ngangke jotona horkaham Norman kangke YouTube outload kaya ini norok naik. Gitu tuh no, dewasa hanya hai horkaham.